अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 22 अप्रैल। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। दोनों मुल्कों के दरमियान 76 साल से गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और ईरान ज्वाइंट इकोनॉमिक फ्री जोन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। तीन रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचने वाले ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के दौरे का खैर मकदम। पुरतपाक इस्तकबाल पर ईरानी सदर ने शुक्रिया अदा किया। यौम अर्ज की मुनासबत से पौधा भी लगाया। गवादर के सैलाबज़दा इलाकों के मुकामी लोगों की पुकार पर फौरी रिलीफ ऑपरेशन का इनेकाद। पाक बहरिया की गवादर के सैलाब से मुतासरा देहातों में महसूर खानदानों तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर इमदादी सामान की तरसील। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक सिंध के जिला डहरकी में माड़ी फील्ड के कुएं शवाल 1 से तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का अमल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ताहाल जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। तीसरे T20 मैच में निस्बतन कमजोर न्यूजीलैंड टीम की फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 1-1 से बराबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ईरानी सदर का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को कोई मुनक़ता नहीं कर सकता, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 76 साल गहरे बरादराना ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और मजहबी ताल्लुकात हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत आलमी तनाज़ात पर दोनों का यकसा मौक़िफ़ है। इस गहरे ताल्लुक को तिजारत और मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों की सरहदों को ऐसे इलाकों में तब्दील करना होगा जहाँ तरक्की और खुशहाली नजर आए। गजा समेत तमाम आलमी तनाज़ात पर बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और ईरान मिलकर आलमी और इलाकाई अमन के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज्वाइंट इकोनॉमिक फ्री जोन समेत 8 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन, ओवरसीज पाकिस्तानी वजारत और ईरान की लेबर मिनिस्ट्री के दरमियान सोशल वेलफेयर में ताउन पर मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कानूनी मुआवनत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। वेटनरी शोबे और वजारत इतलात में दोनों मुल्कों के ताउन को बढ़ाया जाएगा। ईरानी सिनेमा इंडस्ट्री और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफीद होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे तो वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनकी अहलिया, ईरानी वज़ीर खारजा, काबीना अरकान और ताजिर भी हमरा थे।
صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے، جس کے بعد ایرانی صدر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر دورے کے دوران آصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ توانائی، زراعت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ مہمان صدر کراچی اور لاہور کا دورہ بھی کریں گے۔ کراچی آمد پر 23 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ تہران ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ باہمی تجارت کو $10 ارب تک بڑھائیں گے۔ پاکستان اور ایران سیاسی اقتصادی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر اعظم نے تجارت اور معیشت کے باہمی فروغ پر زور دیا۔ گوادر کے سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے سینکڑوں خاندانوں کو بچانے اور راشن فراہم کرنے کے لیے پاک بحریہ کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع گوادر، اورماڑہ اور ملحقہ دیہاتوں میں پاک بحریہ ریسکیو آپریشن اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہے۔ کل سے متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ گوادر اور آس پاس کے دیہاتوں میں پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں راشن کی فوری ضرورت ہے۔ پاک بحریہ کی ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مرادی، ٹنڈو، کولنچ اور ضلع گوادر کے دور دراز علاقوں میں سیکنگ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سینکڑوں پھنسے ہوئے خاندانوں کو راشن فراہم کرنے کے لیے متعدد پروازیں کی۔ پاکستان بحریہ نے ہمیشہ بحرانی صورتحال میں مشکل میں پھنسے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کی ہے اور آج بھی موجودہ صورتحال کے معمول پر آنے تک ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شرپسندوں کی کسٹم کی گاڑی پر فائرنگ، انسپیکٹر اور کانسٹیبل سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ 4 دنوں میں فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پاکستان کسٹم کی اینٹی اسمگلنگ یونٹ کے اہلکاروں کی گاڑی سی پیک پریار ٹول پلازا کے نزدیک پہنچی تو شرپسندوں نے شدید فائرنگ کی، جس سے 30 سالہ ہزارہ سے تعلق رکھنے والے انسپیکٹر حسین اور ہری پور کے رہنے والے 26 سالہ سپاہی ضیاء خان اور ایک شہری جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک اور شہری بھی زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر شہداء اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کامبنگ آپریشن شروع کر دیا۔ سندھ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ماڑی پیٹرولیم لمیٹڈ کے مطابق سندھ کے ضلع ڈہرکی میں ماڑی فیلڈ کے کنویں شوال 1 سے تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ مذکورہ کنویں پر کام کا آغاز 27 جنوری 2024 کو کیا گیا تھا، جس سے یومیہ 25 لاکھ مکعب فٹ گیس اور 1040 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ سائنسدانوں اور انجینئرز کی رہنمائی میں 1136 میٹر کی گہرائی سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کا عمل جون تک مکمل ہو جائے گا۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں صحافیوں سے بریفنگ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم شعبوں میں معاشی اصلاحات کر رہے ہیں، ٹیکس کا نیٹ ورک وسیع کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں بولی مکمل ہو جائے گی۔ جون کے آخر تک پی آئی اے کی نجکاری ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے متعلق غیر ملکی سرمایہ کاروں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے 7 اکتوبر کو حماس کا حملہ روکے جانے میں ناکامی کے باعث استعفیٰ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کی پیشگی اطلاع ہونی چاہیے تھی۔ یہ میری ناکامی ہے جس کا اقرار کرتا ہوں۔ غزہ میں درندگی جاری ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 48 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ طیاروں نے نصیرت کیمپ پر پھر بمباری کی، جس کے نتیجے میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سفاق فوج نے تازہ حملوں میں ایک اور نومولود سے ماں کی گود چھین لی۔ فلسطین میں شہداء کی مجموعی تعداد 34,097 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 76,980 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل کے لیے $26 ارب امداد کا بل منظور کر لیا گیا ہے، جس میں انسانی ضروریات کے لیے $9 ارب شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیلی فوجی یونٹ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ممکنہ پابندی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ مالدیپ کے پارلیمانی انتخابات میں چین سے قریب سمجھے جانے والی جماعت پیپلز نیشنل کانگریس بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدر محمد معیزو کی پیپلز نیشنل کانگریس نے 93 میں سے 65 نشستیں جیت کر بھاری اکثریت حاصل کر لی، جبکہ اپوزیشن پارٹی مالدیپ ڈیموکریٹک پارٹی کو صرف 12 نشستیں ہی ملی۔ موجودہ صدر کی جماعت کی کامیابی سے مالے اور بیجنگ کی قربت میں مزید اضافہ ہوگا۔ خطے میں چین اور بھارت کے لیے مالدیپ اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ سال صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی محمد معیزو نے انڈیا فرسٹ پالیسی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور بھارتی فوجیوں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔
कई महीनों से जारी नस्ली फसादात और पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासर भारतीय रियासत मणिपुर में वोटिंग मशीनों को नुकसान पहुंचाने की इत्तलात मिली हैं। मरकजी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के 47 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि पोलिंग बूथों पर कब्जा किया गया और इंतखाबात में धांधली की गई। मणिपुर के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने ऐलान किया कि इलेक्शन हुक्काम ने 11 मुकामात पर वोटिंग को कलअदम करार देते हुए दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है। हिंदू कौम परस्ती जैसे मसाइल के सबब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गैर मामूली तौर पर तीसरी बार जीतने की पेशन गोई कर रहे हैं। रियासत मणिपुर में वोटिंग के पहले दिन मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पों और पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करने की कोशिशें की गई। मणिपुर में मई से अक्सरियती मेती और कुकी कबीले के दरमियान लड़ाई की वजह से लोग परेशान हैं। मणिपुर मेती के ज़ेरे कंट्रोल वादी और कुकी के ज़ेरे तसल्लुत पहाड़ियों के दरमियान मुनक़सिम है। इराक ने शाम में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इराकी सिक्योरिटी ज़राए और अमरीकी अहलकार का कहना है कि इराक के कस्बे ज़ोमर से शुमाल मशरकी शाम में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर कम अज़ कम 5 रॉकेट दागे गए। फरवरी के अवाइल में ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुपों की जानिब से अमरीका पर किए जाने वाले हमले के बाद इराक की जानिब से ये पहला हमला है। ये हमला इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सूडानी के अमेरिका के दौरे से वापस पहुंचने के एक दिन बाद किया गया है, जहां उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी की थी। कहा जा रहा है कि मुल्क में अमेरिकी ज़ेरे क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद के खात्मे के लिए बातचीत में किसी किस्म की पेशरफ्त न होने के बाइस तकरीबन 3 माह के वक्फे के बाद हमले दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। ईरान से 9 साल बाद पहला ग्रुप उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। ईरानी ग्रुप में 85 मोतमरीन शामिल हैं। ईरान एयरलाइन का जहाज़ जद्दा पहुंचा तो सऊदी हुक्काम ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 9 साल तक मुनक़ता रहे। गुज़िश्ता साल चीन की सालिसी में सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं, जिसके बाद किसी भी ईरानी ग्रुप का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। रूस की अमन फोर्सेस निगोर्नो काराबाख रीजन से निकल गई। क्रेमलिन ने निगोर्नो काराबाख में जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 2000 फ़ौजी तैनात किए थे। रूसी फ़ौज ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के 6 हफ्तों तक जारी रहने वाली लड़ाई को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया था, जबकि इससे कबल भी रूस खित्ते में मौजूद था। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद आर्मीनिया और आज़रबाईजान की झड़प में भी रूस ने सालिसी का किरदार अदा किया था। मॉस्को की रूसी सल्तनत और फिर सोवियत यूनियन दौर में कफकार के इलाके पर हुकूमत रही है। आज़रबाईजान के तजियाकारों का कहना था कि 2 सदियों बाद रूसी काराबाख से निकले हैं, जो खुशाइंद है। तीसरे T20 में निस्बतन कमज़ोर न्यूजीलैंड ने फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 179 रन का हदफ दिया था, जो उसने 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। मेहमान टीम की जानिब से एक मरतबा फिर मार्क चिपमैन ने शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने 42 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 87 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। शादाब खान 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि बाबर आजम ने 37, साइम अयूब ने 32, इरफान खान ने 30 और मोहम्मद रिजवान ने 23 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मुकाबला बारिश की नज़र हो गया था, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बआसानी 7 विकेटों से कामयाबी समेटी थी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।